हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम देखा केमिस्ट्री फास्ट क्लास जोटा कि रमर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ मुझे कौन कर हैंड राइटिंग नोट्स बनई पूरा प्योर माने पूरा सर्ट रे तापर ताको ओडिया मध्यम आपण मन सहित शेयर करी जोटा कि आपण मैंने डिटेल्स बुझी पारे। तो जो मैंने बुझी तो से ठीक अच्छे जो मैंने बुझीपार ना से 8 क्लास रु आरंभ करें ओडिया मीडियम बुक रु देन इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी रु। तो मु पूरा सबकि मिसेकी आपण मान सहित शेयर करुच्ची। तो चलते स्टार्ट करवा वीडियोटी। जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो आउ शेयर करेंगे। तो चलतु आ जो मानक नोट्स गुड़ाक फ्री रे दरकार से मैंने सब जाकि टेलीग्राम चैनल मु लिंक दे देथिबी आपण माने जाकि जॉइन हो पारे। तो फास्ट देखंतु आमे कौन केमिस्ट्री कौन आमे जानिबा। केमिस्ट्री कौन ब्रांच ऑफ साइंस जोटा कि दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। एटा होची केमिस्ट्री ठीक अछि। तापर एबेठु एठु ही हमर आरंभ हबो मैटर कौन। मैटर माने पदार्थ। पदार्थ माने कौन ना एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस हैज मास इज कॉल्ड एज ए मैटर। माने विश्व रे थिबा समस्त वस्तु जो द्रव्य को नहीं गढ़ा ताकू आमे मैटर कहबा बा पदार्थ कहबा। से कौन हे पारे ऑल सॉलिड लिक्विड गैस जहाँ भी अच्छी से सब किछि आमे पदार्थ आमे कहबा। ऑल टाइप ऑफ मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जोटा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटा आमे नेक्स्ट क्लास रे बुझिबा एटम कौन मॉलिक्यूल्स कौन एगुड़ाक बुझिबा। एबे किंतु सॉलिड लिक्विड गैस एगुड़ाक विषय रे ही आमे ए विषय रे आलोचना करिबा। तो फास्ट क्लासिफिकेशन करा गला जो मैटर केते प्रकार रहुची। गोटे होची होमोलोगस आ गोटे हेटेरोलोगस बा पदार्थ केते प्रकार रहुची। तो होमोलोगस माने कौन ना होमो होमो माने सेम बा यूनिफॉर्म कंपोजिशन बा आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज तार रहिची। आउ रहिला हेटेरोटॉपिक कौन ना नाइदर यूनिफॉर्म आउ रहिला कंपोजिशन नॉर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ओनली वन जोटा कि होमोलोगस रे ओनली वन फेज रहिबो कॉन्सेप्ट्स माने तयारी हेजी गोटे रे जेंति कि वाटर सल्फर सुगार ऑक्सीजन कपर एगुडा सब गोटे पदार्थ रे सृष्टि। किंतु आउ जो गुडाक रहिला हमर हेटेरोजेनियस जोटा कि मिक्स ऑफ सॉल्ट सैंड मिक्स ऑफ वाटर बेंजीन एगुडा सब रहउची हमर हेटेरोजेनियस मैटर। एबे देखिबा एलिमेंट कौन आमे ओडिया कहबा मौलिक जोटा कि 116 एलिमेंट रही। तो सेटा कौन रही तो ता विषय आगु आलोचना करवा। एबे किंतु देखिबा से मौलिक शब्दटी कोठी जाइछि बा एलिमेंट शब्दटी कोठारु आछि बा किए व्यवहार करथिले। तो 1661 मसीह वैज्ञानिक रॉबर्ट बोएल जी कि प्रथम थर करी मौलिक शब्दटी व्यवहार करथिले। आउ रहिला फ्रांस रो रासायनिक एंटेलियन लॉरेस्ट लाभेसियर जी कि 1700 जोटा कि 43 रु 94 पर्यंत तांकर जीवन थिला। प्रथम करी से परीक्षा रे सहायक हेउथिबा मौलिकार एक संज्ञा उपस्थापन करथिले। तो से संज्ञाटा आम इंग्लीश रे पढ़ा ता सहित ओडिया रे भी पढ़ा। तो संज्ञा कौन रही ना एन एलिमेंट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्टील सिंपलर फ्रॉम द एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। माने गोटे मौलिक एक सर्वाधिक स्तरीय पदार्थ जहाँकि रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अधिक सरलतर पदार्थ रे विभाजित होई परिबो नाही। ताकू तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। फास्ट होछि मेटल नॉन मेटल आउ मेटालॉइड। मेटल आमे का कहबा धातु को कहबा आउ नॉन मेटाल होची अधातु को कहबा। मेटालॉइड माने उपधातु को आमे कहबा। तो धातु कौन बा मेटल कौन ना ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी व्हिच इज लिक्विड। तो फास्ट आसला आमे जानिले जे मर्क्यूरी गोटे लिक्विड अवस्था रे थाए किंतु सेटा गोटे मेटल। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पोजेस ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तार एग्जांपल होची कपर सिल्वर गोल्ड जो गुडा कठिन से गुडा को आमे एलिमेंट कहबा। आ केवल तरल अवस्था रे कपर रही थाए ठीक अछि। तापर धातुर गुण कौन रही ना सेगुड़िक उज्जवल माने लुइस्टर थांती आउ रूप तांकर धूसरिया देखा जाए सुवर्ण हलदिया रंगर थाए। आ ताप विद्युत परिवाही रही थाए से माने तन्य बा तार आकार टणा जाई देखो बाडे 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 की आमे धातु को कौन तार भलिया कर दउचे ताकू पिटिकी गोटे सरू चादर भाव में कर दउचे नमनीय रे परिणत करूचे। आउ ता सेमानकर उच्च ओ गंभीर नाद
ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଘାତ କଲେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଆକୁ ଆମେ କହିବା ଧାତୁ ବା ମେଟାଲ ଆମେ କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନନ୍ ମେଟାଲ କ'ଣ? ନନ୍ ମେଟାଲ ହେଉଛି ଅଧାତୁ। ଅଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେ ଆର୍ ବ୍ୟାଡ଼୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଡ଼୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପରିବାହୀ କହିବା ଆମେ ତାକୁ। ଯେମିତିକି ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସ୍। ସଲିଡ୍ ନନ୍ ମେଟାଲ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ଆମର ହେଉଛି ସଲଫର, ଆୟୋଡିନ୍ ଆଉ କାର୍ବନ। ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନନ୍ ମେଟାଲ କ'ଣ? ନା ବ୍ରୋମିନ୍। ଆଉ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ନନ୍ ମେଟାଲ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇଟିସି। ତାପରେ ଗୁଣ କ'ଣ ରହିଛି ନନ୍ ମେଟାଲର? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଥିଲି, ସେମାନେ ହଳଦିଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ଆଉ ଧୂସରିଆ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ, ସେଠି ପରିବାହୀ କହିଥିଲେ, ଏଠି କୁପରିବାହୀ କହିଲି। ତାପରେ ଓଜନତା, ତନ୍ମୟ ଆଉ ତନ୍ୟତା ଏବଂ କିମ୍ବା ନମନ୍ୟତା ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମେଟାଲଏଡ୍ କ'ଣ ବା ଉପଧାତୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲ ଆର୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ? ମେଟାଲଏଡ୍। ଉପଧାତୁ ଆମେ କହିବା ମାନେ କ'ଣ? ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପଧାତୁ ବା ମେଟାଲଏଡ୍ ଆମେ କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ବିସ୍ମଥ୍, ଆରେସିନ୍, ଟିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ଆର୍ସେନିକ୍, ସେଟା ଆର୍ସେନିକ୍, ଟିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଉପଧାତୁ। 11ଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିଛି, 11ଟି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 2ଟି ମୌଳିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାରଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୋମିନ୍। ଆମେ ପାରଦ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବ୍ରୋମିନ୍ ମଧ୍ୟ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି 303 କେଲଭିନ୍ରେ ଗ୍ୟାଲିୟମ୍ ଆଉ ସିଜିୟମ୍ ମୌଳିକ ତରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଯୌଗିକ କ'ଣ? ନା ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ 2 or more ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମିକ୍ସ ରେସିଓ। ମିକ୍ସ ରେସିଓରେ ଯେଉଁଟା ରହିଥାନ୍ତି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିବା। ବା ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା 2ରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ୱାଟର, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିକ୍ସଚର ବା ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ? ନା ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲି ମିକ୍ସିଂ 2 or more ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ରପରେସନ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର କ୍ୟାନ୍ ବି ହୋମୋଲୋଗସ୍ ଆଉ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍। ହୋମୋଲୋଗସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହୋମୋଲୋଗସ୍ ହେଉଛି ୱାଟର ଆଉ ଆଲକୋହଲ, ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ଼। ତାପରେ ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ସଲ୍ଟ। ତାପରେ 2 or more ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ 2 or more ସଲିଡ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ହୋମୋଜେନିୟସ୍। ଆଉ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କ'ଣ? ନା ଗନ୍ ପାଉଡ଼ର ଇଜ୍ ମିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ସଲଫର ଆଉ ରହିଲା ଆମର କାର୍ସିକୋଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସଲ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ ସେଇଟାକୁ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ଆମେ କହିବା, ମିକ୍ସଚର କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଯାଇଛି ଉପରେ। କ'ଣ? ନା ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ସଲିଡ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ହିଟ୍ କଲେ ସେଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସିବ, ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ହିଟ୍ କଲେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଇଯିବ, ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ପୁଣି ଯଦି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ସଲିଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଲିଡ୍ କ'ଣ? ନା ସଲିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିଲଭର, କପର, ସୁଗାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଲିଡ୍। ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କ'ଣ? ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଟ୍ ନନ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ ସେପ୍। ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ସେପ୍ ନଥାଏ। ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତିକି ୱାଟର ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ୱାଟର ଆଉ ଆଲକୋହଲ। ତାପରେ ରହିଲା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ କ'ଣ? ନା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ନାଇଦର ଡେଫିନାଇଟ୍ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ନଥାଏ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର, ଯେମିତିକି ତାର ସେପ୍ ଆଉ ଭେସେଲରେ ସିଏ ରହିଥାଏ, ସେପ୍ ଅଫ୍ ଭେସେଲରେ ସିଏ ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସଲିଡ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲିକୁଲ କ୍ଲୋଜଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇ ରହିଛି। ଆଉ ରହିଲା ତରଳଟା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା କେମିତି ରହିଛି? ଲୁଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଟିକେ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ବା ଆନ୍ତରିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ରହିଛି କ'ଣ? ସର୍ବାଧିକ, ସଲିଡ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ, ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ହେଉଛି ଘନ ଠାରୁ କମ୍ ବା
लिक्विड सॉलिड ठारू कम आउ एटा होची गैस रोचे बहुत कम बा वेरी वीक सेमती मॉलिक्यूलर मोशन बा अणु मानकर गति केमिति हेई थाए तो सॉलिड रे वाइब्रेशन टाइप रो होई थाए बा कंपन अवस्था रही थाए आउ रहिला लिक्विड रे कोन रही ना ट्रांसलेटरी बा ट्रांसलेटरी आ वाइब्रेट अवस्था रही थाए सरण बा कंपन अवस्था रही थाए आउ रहिला हमर गैस रे रैंडम ट्रांसलेटरी वाइब्रेट रही थाए तापर रोटेट अवस्था रे थाए मोशन अवस्था रे थाए माने कोनोसी अवस्था रे से रही पारिबो अनियमित गति से करू थाए तापर हमें डेंसिटी देखिबा घनत्व कोन रही ना लिक्विड रे सबुठु अधिक थाए सॉरी सॉलिड रे लिक्विड रे ताठरू कम आउ गैस रे सबुठारू कम शेप एंड साइज तो ऑलरेडी पढ़ी सारछे एबे देखिबा हमें जोटा कि कंप्रेसिबिलिटी जोटा कि संकोचन अवस्था बा संकोचनीयता जोटा सबुठारू कम थाए कोठी सॉलिड रे ताठरू कम थाए कोन सबुठारू कम रही थाए घनठारू कम रहे कोन जोटा कि हमर संकोचनीयता आ बहुत अधिक थाए कोठी सेटा गैस रे रही थाए आ डिफ्यूजन माने प्रसारण कोन थाए प्राय न थाए लिक्विड रे जोटा ए जो सॉलिड रे जोटा कि कठिन अवस्था रे जोटा थाए सेटा संकोचन एते प्रसारण एते हेई न थाए आउ किंतु अल्प परिमाण होई थाए कोठी ना हमर लिक्विड रे गैस रे किंतु बहुत होई थाए एटा को आपण माने डिटेल्स रे पढ़िबे पुनी काली मु आनी देबी एटम्स मॉलिक्यूल्स आउ रहिला हमर बायोलॉजी क्लास गोटे सरीची आउ गोटे क्लास मु करिनी किंतु करि देबी किंतु तार पीडीएफ गुडा को मु सेंड कर देजी टेलीग्राम चैनल रे आपण जॉइन हेकी सेठो नै की पढ़ी परिबे जदि आपण माने किछि नोट्स एमसीक्यू सेठी प्रैक्टिस करिया चाहछन्ती आपण निज भितरे प्रैक्टिस करि परिबे तो चलंतु वीडियोटी जदि भल लागिछि सब्सक्राइब करनियंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु आउ रहिला आपण शेयर करंतु तो जो मैंने देखी से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।